Okay, good morning. Game 1, Finals, Season 3. Gravity versus Ignite. Okay, first 5 tayo, yan. First 5, Kalangi, Briones, Mendoza, Ampong, and Nico. Saka si SGB, Brian, Daiki, Revilla, and Rosales, Spiritu. Yes, sir. Benji. Let's go. Ano na? Red ball yun, pre. Mamaya blue ball tayo. Okay. Sige. Blue ball, next possession. Ampong, 2 points! Tangina lang mga ganda 10. 5, 4-2. Steal, isa. Ryan, nagpaulan. Baldog. Rosales, pumeke. Rebound, number 9. Saka lang ayaw minto. 2-0. Ilang seconds, no? 12 seconds, shot clock. 12 pa to, 12. Di minus 12, oh. Ano to, 48 dapat, 48. Hindi ko na start. Oh. 12 seconds, shot clock. Oh. Oy, pulang kayo, oy. Pulang kayo. Daiki, nanalasa sa loob. Baldog. Benji, nagmamadali, nagwa-warm up na. Nako po, ela po. Biray, tirahan! Nahulog, di nahulog. Rebound ni Daiki. Binigay kay Rosales, tumira agad ng 3. Baldog agad. Baldog 1. Ampong, binigay kay Briones. Ay, nako, patay ka. SGB, foul. SGB, foul. Oh, 9 minute, 2-0 ang score. Ampong, binigay kay Nico. Open yan. Nag-warm up yan. 2 points. 4-0. Ampong, lamang agad ng 20. Ayop na yan eh. Naka-recover pa kaya. Ay, nako po. Naka-recover pa kaya Ignite. Lamang agad ng 20. Number 6 pala. Walang gana. Lamang agad ng 20. Ampong, sumugot. Nag-Uno step. Sabit. Ampong, free throw na naman si Ampong. First pa niya. Ito mga committee natin para sa sala lang. Oh. Maganda laban to. Ampong, sablay. Sablay. Warm up round pa lang to eh. Warm up lap eh. Second free throw. Di Ampong. Pula ang sapatos. Ampong, 1 point. Okay, Brian, binigay kay Daiki na nalasa sa loob. Wala. Tinapik. Ampong, rebound ni Ampong. Ampong nagmamadali, nakanguso pa. Dumiretso sa ring. Benji, binigay kay Briones. Babaldog. Wala. Rebound ni Brian. Brian Lama, rebound. Revilla, bola bago droga. Naka-jacket pa. Spiritu. Binigay kay Revilla, umikot. Binigay kay Daiki. Nakakita espasyo. Dumiretso. 2 points. Yes, sir. Galing nun. Kahapon nag-practice yun. Pinractice ng mga kampiyon. Sinampal. Benji, binigay kay Ampong. Binigay kay Briones, pumasok sa loob. Tinasukan, natabi ka ni Revilla. Still by Revilla. Pakalista, Espiritu nagmamatay. Binigay kay Revilla, binigay kay Espiritu. Espiritu nagpapogi. Pogi. 2 points. Mahusay. Good. Ampong, wala pang pawis. Ayan na po. Binigay sa kita, Briones. Yan ang laro nila. Nakikita ko na gusto nilang gawin. Nico, binigay. Diretso, tira. Nico, 2 points. Shooter yan. 7-4. Lamang na 3. Yes, sir. Okay. Alexis, parang mataas ang takin masyado nun ah. Oy, Daiki, 2 point. Counted. Tinulak. Counted nga naman.
7 minutes, 30 remaining. Number 14, first personal. Tinulak. First team foul. Oh, tinulak sa likod eh. 16 pre, 16 foul, 16. 16. Tinulak eh. Ba't pag kami tumitira ka lang, ay, shooter, pogi pa. Dapat ganun din pre. Hindi, siya po ang star niya eh. Shooter na, ay, pogi Lamang pa. agad ng 20. Baiki. Isa lang yan pre. Baldog, rebound ni Brando. Brando, nakikipagkakuan. Brando, natawag. Ay, naku mo. Binigay na kay Benji. Benji. Pogi na, binigay kay Ampong. Ampong. Nico, bibitaw sa tres. Kapos, bigay kay Malapas. Na pala kay Benji. Benji. Okay. 7-6 ah, 7-6. Bola pala ng blue, bola ng gravity. Briones sa loob. Oy, natabigan ni Reveal ni Espiritu. Bola niya pa rin. Naipasok pa rin, oh. 2 points. Nine, 6. Lamang ng 3 lang. Espiritu Santo. Pinigay kay Daiki. Daiki bumulap. Ay, may peki lang pala. Malakas. Rebound ni Ampong. Rebound. Ampong rebound, oh. Ampong nagdadala ng bola. Binigay kay Nico. Nico, libre-libre yan. Ayaw pa niya kay Nico. 11-6, 5. 6:40 minutes. Op. Oh. Espiritu Santo. Espiritu. Revilla, binigay kay Espiritu. Brian nagpaulan. Walang hiya yan. 3 points. Kaya 3 points. Ganda ng pasangan yun. Brian, 3 points. 6 minutes remaining. 2 lamang ng gravity. Benji bumawi. Baldog. Reba ni Rosales. Rosales tumatakbo. Binigay Espiritu. Binalik kay Rosales. Rosales. Nicely. Dumipensa. Yan. Rosales sa 3 points. Kapos. Rebound ni Ampong. Ampong rebound. Triple-double na po si Ampong. Nico. Pinasabit pa. Wala pa. 2 points. Grabe, triple-double na si Ampong. First quarter pa lang, ano? Last 5 minutes. Apa na lamang. Brian, tumira ng 3. Malakas. Rosales counted. Blue, 79. First personal. Second Nakadali pa ng foul. foul. 5 minutes 30. 13-11. SGA. Magandang pinapakita ni SGA. Rosales. Follow through. 1 point. 12-13. Lamang lang ng isa. Warm up round pa lang to kasi first 5 minutes pa lang eh. Palitan tayo, rep up. Dead ball. Binigay kay Briones sa loob. Briones, libre. 2 points. 2 points. 5. Sub. Pumasok, pre. Pumasok. 14, 15, 12. Okay. Oh, ikaw na. Ito, star player ng Gravity. Si Kalangi, number 31. Idol ko yan. Mr. Pogi, taki. Takin tayo, takin. Ay, Ampong, taki ka. Ampun takin. Puta, ayaw mag-start ng oras. Uy, piling pogi. 10 seconds, shot clock. Piling pogi, tumira ng 2 sa gilid. Rebound. Wala. Tapos ang shooting yan. Pagdali yun, ano yung dali yun? Kabila. Pido ng nanay niya. Ampong. Ampong habang umupo pa. Revilla, 3 points. Baldog. Sige.
Pasqua tumira ng 3. Baldog. Rebound ni De Leon. Jukes, crossover pa. 10 seconds, shot clock. AJ, Kuya AJ. AJ, libre naman yan. AJ, 2 points. Isa lang, 14-15. Ampong, oh. Ayun yung drive si Jukes. Galit na. Ayusin nyo. Sabit. Pwesto na kayo kagad, pre. 20 red. 20-20. AJ. Benji, bumitaw sa 3. Rebound ni Kibo. Nahuli, natapikan. Kuya AJ, rebound. Inagaw siya ni. Ayaw mag-start ng oras. Puta ina. Cheeseburger. Kampiyon, rebound. Blue ball. Jug 0-1 from the 3-point line. Tingin kayo kay Ampong. Benji, binigay sa loob. Low post. 3 minutes 32. Lamang lang na isa. 14 seconds. Magic lang. Cutter. Ganda na pa. Ibo. Lakas. Rebound ni Kampiyon. Ayan na po, inagaw na ni Ampong. Why na si rebound. Still. Pinigigil Kalangi. Pumeke. Ganda ng pasok sa loob. Pinetir drop. Wala po, Baldog. Joshua. Okay. Time out pag na-shoot ha. Time out pag na-shoot. Piling Pogi, tumira sa gilid. Patay kayo, time out. Lamang na po, panlamang. Tira ni Piling Pogi. Piling Pogi, tumira, 2 points. Grabe lalaman ni Piling Pogi. Ito. Ba't kasi sinot mo nag-time out tuloy? On fire, eh. Ayan, Ayan po si SGA. SGA. Hinahanap ng SGA. May zipper. Wala ka pang ginagawa maganda, Jugs, ha? Ayusin mo. Rebound ka. Sabay hingal. Diba yan? Jug 0 out of 1 from the 3-point line. Ayusin nyo. May meeting. Tumira ka na tumira. May meeting ka eh. Tumira ka na tumira. Ampong. Ay. Okay, naitira. AJ, tumira ng 3. Tabingi. Ampong. Gibo, libre-libre naman doon, no? Estin! Last 2 minutes, oh. Oy, tumira agad. Ako nakakagulat. AJ, rebound ni AJ. Binalik kay Joshua. Joshua, sa loob na huli ni Gibo. Piling Pogi. Pinasok sa loob na kamo. Piling Pogi. Napaganda pa. Napaganda pa. Acrobatic ang ginagawa kasi si ano eh. Napaganda pa. May sa pusa rin eh, no? Sab. Pwede. Rebound, Wednesday. Kaya na si rebound.
Kaya mag-start ng oras. Sab. Basta yung dalawa nila, ano, depende sa ban. Ge. Oh! Jugs! Nico, rebound ni Nico. Out of 2! Rebound ni Nico. Jug, 0 out of 2 from the 3-point line. Kahit di naman sa kota. Maganda pinapa-shooting ni Nico ngayon ah. Maganda shooting ni Nico. 19-18. Nico, 10 points already in the first 10 quarter. points na ba? 10 points si Nico. 10 points na, pre. Si Empong. 10 seconds! Shot Sampung, clock! 3 points. Uy, talsik. Step back na yun! Bye-bye! Highlights yun! Highlights yun ah! Last 1 minute. Lamang sila, lamang na. Oh. 2019 ano. Handcheck. Apat lang, apat. Handcheck eh. Apat pa lang. Red, ano? 17 kuya. 17, red. Pumaul ka na. May pasok ka eh. Taas kamay ng pauloy. Taas na kamay. Oh. Benji lagay sa loob. Na, bitawan. Baba na! Nagpakasama mo yung rebound, Jim. Ganda na. Gubo. Ganda ng binalik. Rebound. AJ, bigay kay Jim. Wala nang tao, iba eh. Tayo lang eh. Ay, nice fight yun! Ay, nice pass! Tulik! Rebound, Kampiyon na nalasa. rebound. 7 seconds. Diretso mo na, pre! Diretso mo na! Nice pass. Counted. Lala. Labi ang score na yan, ha? May pausapan mo si Andy, tayo lang naman kasi sa court eh. Sabi ko, Pero sabi mo dandahan lang. Oo, kasi tayo lang naman sa court, wala nang iba na istorbo eh. Siya lang yung nadidisturbo. Mag-away ka na, Kuya Barong. Wala nang pito ka mo. Kuya Barong, mag-away ka na. Magkano? Tanongin mo magkano? Ay, andyan na pala si Chuck. Nakita lang si Kuya Barong, puta kinikilig. Ay, game na! Hanggang alas 8 daw, Tito. Ikaw kasi na kayo sa pre. Pero wala. Pag may tao na, saka. Okay, second quarter.